আগরতলা প্রেস ক্লাব কক্তিশাল জেনারেল एनुअल मिटिं खालायजाखा कक्तमा थुमनाय थैथानाय खरकनै तपन चक्रवर्ती बाय नंदन चक्रवर्ती मैदख्लाय बरम रिमनि बिसिंथै चेंसावै रिजाखा अ पांदा मानजागैखा আগরতলা प्रेस क्लाबनि काजको प्रणब सरकार याकचो काजको चित्रा राय कक्तमा थुमनाय अक्रा श्रुत रंजन खिसा सञ्जीव देव समीर पाल बिमलेन्दु चक्रवर्ती रमाकान्त दे मणिमय राय कृष्णपद कर्मकार कक्तमा थुमनाय देबाशिष मजुमदार सुप्रभात देवनाथ सम्राट चौधरी चंद्रिमा सरकार मेघदन देव আগরতলা प्रेस क्लाबनि मेम्बार बिमलेन्दु चक्रवर्ती पारिजात दत्त खबै जुदा जुदा कक्तमा थुमनाय रगनि माजाक मुंबाय कक्तिशाल আগরতলা प्रेस क्लाब জেনারেল एनुअल मिटिं खालायजाखा নিয়ম মতে বার্ষিক সাধারণ সভা আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অনেক প্রবীণ সাংবাদিকরাও ছিলেন, নবীনরাও ছিলেন। এটা গত এক বছরে আমাদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যখন আমি দায়িত্ব নিয়েছি তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিল্ডিং আমরা এখন 4 তলা করেছি। এর আগের বার পুরোটা এসি করেছি। এবার আমরা লিফট বসিয়েছি। লিফটের কাজ আমরা প্রায় শেষের পথে, আগামী 1 মাসের মধ্যে লিফট শুরু হবে। অনেক প্রবীণ সাংবাদিক আছে যারা উপরে উঠতে পারেন না, 4 তলা উঠতে পারেন না, তাদের জন্য এই লিফটের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করেছি। পাশাপাশি যারা সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে আমরা এখন থেকে যারা সদস্য হবেন পুরো টাকা ক্লাব বিয়ার করবে। আরও একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে যত সাংবাদিক অসুস্থ হয়েছেন আমরা প্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় 1.5-2 লক্ষ টাকার মতন ওদের পরিবারকে আমরা সহায়তা করেছি। আমরা আপনারা জানেন যে আমরা ক্যান্টিনে সাবসিডি রেটে সবাইকে আমরা খাওয়াচ্ছি সাংবাদিকদের। আমরা অনেকগুলো কাজ আমরা এই টেনিউরে করেছি এবং আরও কিছু পরিকল্পনা আমাদের আছে। নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ সবগুলো আছে। তো এগুলো আমরা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এগুলো আমরা করে চলছি। खुलुमगा जतननो राधा कृष्ण जयलाल नेबा खाक्तै तंथ आखितियानि हामजामत चिबाया फारो फाइनाय बोसगांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधा कृष्ण जयलाल तंगै फाइका काइसा कतर अफार ओ फारो मानै थानाय रांचानि पार ग्रामाव 700 खाइ डिस्काउंट जतन कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20% ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% डिस्काउंट ताइ और जेमस्टोन बनाइ मानो जेमस्टोन वैल्यू माने थाने 20% ऑफ ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खाइथानियो माननाय 100% एक्सचेंज वैल्यू माने पाइब्रम ब्रम न तंगनाय लगिबो काइसा गिफ्ट सिनि शोरूम एभ्री वीक नो खोला तंगनाय सिनि राधा कृष्ण ज्वेलरी 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार আগরতলা धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ताइ पोलो सेंट्रल मॉल आबो नुना सिनि स्टोर न विजिट खाना बागै आं कइ जागो खुलुमखा सिनि ओ फरम फाइ मानजाना बागै जतन खाबाय खोबाय लांसगो